अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो हाजी जो हैं वो पहले मदीना जाते हैं, वो मदीना से फिर जब मक्का मुकर्रमा जाते हैं तो ये मस्जिद अबियार अली या दुल खलीफा जो है वहाँ से एहराम बांधते हैं और उसके बाद जाके जो है वो उम्रा करते हैं। तो ये जो है ये मदीना मुनव्वरा का नक्शा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताने लगा हूँ कि ये जो है मदीना में यहाँ पे जो है ये मस्जिद नबवी है और ये जो है इसको मरकज़िया कहते हैं। और ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मरकज़िया के अंदर जो है वो ठहरे होते हैं और यहाँ से जब वो फिर मक्का मुकर्रमा जाने लगते हैं तो यहाँ से बस पे बैठते हैं। तो ये जो है ये है आपकी मस्जिद अबियार अली या मीकात। यहाँ से जो है वो एहराम बांधना होता है। तो अब ये जो है ये तकरीबन यहाँ से ये 10 किलोमीटर है अगर आप इधर से आएँ, लेकिन अमूमन बस जो है वो यहाँ से आके इस रास्ते पे आती है। तो ये जगह जो है यहाँ पे मस्जिद कुबा है और आगे जाके ये जो है ये दुल खलीफा या मस्जिद अबियार अली है। तो ये मीकात है। तो ये तकरीबन जो है वो 13-14 किलोमीटर बन जाता है। तो बस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये मीकात तक ये तकरीबन जो है ये 15 मिनट लगते हैं। तो लोग अक्सर जो है वो यहाँ पे आके जो है ये एहराम बांधते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एहराम बांधने में कोई हर्ज नहीं है। इससे आगे जो है वो आप बग़ैर एहराम के नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप इससे पीछे एहराम नहीं बांध सकते। तो अगर आप यहाँ पे एहराम बांधेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं ये गुसल खाने हैं, लेकिन वो गुसल खाने जो हैं वो छोटे हैं। उन्हीं के अंदर जो है वो शावर भी लगा हुआ है और उन्हीं के अंदर जो है ये आपकी WC या सीट जो है या टॉयलेट जो है वो भी बनी हुई है। और फिर कपड़े टांगने का भी जो इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं है। जब आप नहाते हैं तो आपका एहराम जो है उस पर भी छींटे पड़ते हैं और हो सकता है कुछ जो है वो पानी जब नीचे गिरता है तो वहाँ से भी छींटे जो है वो आपके ऊपर जो है वो पड़ें और उसके बाद एहराम तक भी पहुँचें। तो ये कोई इतना वो वाशरूम जो है वो साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन ये एक एहतियात है कि यहाँ से आगे आप एहराम के बगैर नहीं जा सकते, लेकिन पीछे से आप एहराम जो है वो बांध सकते हैं। तो मेरी आपको सिर्फ ये छोटी सी बात जो है वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जब आप अपने होटल से निकलें तो वो बस वाले जो है वो उन्होंने आपको एक टाइम दिया होता है कि इतने बजे जो है ये बस यहाँ से चलेगी। तो उससे पहले आप तसल्ली से जो है वो अपना नहाएं, क्योंकि होटल के वाशरूम जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरा जो है वो वहाँ पे आपके पास जो है वो फैसिलिटी भी ज़्यादा है। आप जो है वो आराम से जो है वो तसल्ली से नहाएं और उसके बाद जो है वो वहीं से एहराम बांध लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो एहराम की पाबंदियाँ जो भी हैं वो यहाँ से शुरू हों तो आप एहराम बांध लें, लेकिन एहराम की नीयत ना करें। आप आराम से बस पे बैठें और यहाँ पे आएँ और इस मस्जिद में आके आप एहराम की नीयत जो, क्योंकि बस ने यहाँ रुकना है तो यहाँ पे आराम से आप एहराम की नीयत करें। तो वो बड़ी सादा सी नीयत है कि या अल्लाह मैं उम्रे की नीयत से एहराम बांधता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा, इतनी नीयत करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ये एहराम के जो है जो शुक्राने के कहने 2 नफल पढ़ने हैं। तो जैसे ही आप नीयत करके 2 नफल पढ़ेंगे तो आप पे एहराम की पाबंदियाँ जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से एहराम अगर आप बांध के आएँ तो अगर आप कहते हैं कि ये मैंने एहराम वहीं से बांधना है तो वो आप यहाँ से तसल्ली से नहा के अच्छी तरह तैयार हो के तो वो 2 चादरें जो है वो बांध लें और यहाँ आएँ। वाशरूम के अंदर जाके जो नीचे वाली चादर है उसको खोल के एक दफ़ा दोबारा बांध लें। तो आपका जो है वो एहराम जो है वो ना कोई छींटे पड़ेंगे, साफ़ सुथरा रहेगा। और नीयत करें और उसके बाद जो है वो 2 नफल पढ़ें और उसके बाद जो है वो फारिग हो के आके बस में बैठ जाएं। दूसरी बात ये कि ये जो है ये मदीना से मक्का का सफ़र जो है ये 400-450 किलोमीटर है। तो आम बसें जो हैं जो उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट चलती है वो तो जो है वो 5-5.5 घंटे में बड़े आराम से पहुंचा देते हैं। लेकिन ये जो हाजियों की बसें हैं इन पे जो है शायद गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि वो हिफाजत की वजह से ये ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते। ये इनके मेरा ख्याल 80 की रिस्ट्रिक्शन है। तो ये जो है ये 7-8 घंटे जो है वो बड़े आराम से लगा देते हैं। बीच में दरमियान में जो है वो एक जगह पे रुकते हैं और अक्सर जो है वो कोई पाकिस्तानी होटल होता है जिस जगह पे ये रुकते हैं। तो वहाँ पे जो है अगर आपने खाना शाना वहाँ से खाएं तो वो पाकिस्तानी होटल वाले जो हैं वो ठीक ठाक पैसे चार्ज करते हैं।
تو وہ جو ہے وہ 40-50 ریال جو ہے وہ بڑے سادہ سے کھانے کے چارج کرتے ہیں، اور اگر آپ اچھا کھانا کھائیں تو وہ 100-150 ریال تک بھی بات جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ تو ویسے عموماً جو ہے وہ جو بس والا ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ کمپنی نے جو ہے وہ ریفریشمنٹ کا سامان جو ہے وہ دیا ہوتا ہے، تو وہ کوئی لنچ باکس ٹائپ ہوتے ہیں، اس میں عموماً جو ہے وہ سینڈوچ ٹائپ اور ایک جوس اور پانی کی بوتل اور کوئی بسکٹ کا ایک چھوٹا سا پیکٹ اور 3-4 کھجوریں ہوتی ہیں، تو وہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا جو ہے وہ گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں چونکہ 2 دفعہ حج کر چکا ہوں تو وہ اس کا ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بس والا ہے وہ ریفریشمنٹ جو ہے وہ آپ کو مدینے سے نکلتے ہی نہیں دیتا، وہ پہلے ہوٹل پہ روکے گا تو وہاں پہ جو ہے لوگ کھا پی لیں گے، جب وہ اس ہوٹل سے آگے چلے گا تو پھر وہ ریفریشمنٹ جو ہے وہ آپ کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے۔ جس طرح ہمارے آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بسوں والے جو ہیں ان کے مخصوص ہوٹل ہوتے ہیں، وہیں پہ جا کے رکتے ہیں، اور وہ ہوٹل والے جو ہیں وہ اچھے خاصے مہنگا کھانا جو ہے وہ بیچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ایسا سسٹم ہو، لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ جب مدینہ سے نکلیں تو وہ جو ہے وہ کوئی جوس کے 1-2 پیکٹ ساتھ لے لیں، اور کوئی بسکٹ اور کوئی ہلکا پھلکا جو ہے وہ ساتھ لے لیں، وہ آپ کو بہت سستا پڑے گا، اور یہ جو ہے یہ درمیان میں ناشتہ جو کھانا ہے وہ کافی مہنگا ہوتا ہے۔ ویسے یہ جو حج والے ہیں منسٹری جو ہے اس نے یہ پورے 40-42 دن کے پیسے جو ہیں وہ پورے آپ سے لیے ہوئے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ کا جو ہے وہ نوٹس بورڈ لگ جائے کہ فلاں دن جانا ہے تو اسے ایک دن پہلے وہاں جو بھی آپ کا کیٹرر ہے اس کو کہیں بھائی ہمیں جو ہے یہ راستے کے لیے جو ہے یہ وہ ریفریشمنٹ باکس یا لنچ باکس جو ہے وہ بنا کے دیا جائے، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو جو ہے یہ پرووائڈ کریں، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ 40-42 دن کے 3 ٹائم کے پیسے جو ہیں وہ آپ سے کاٹے ہوئے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ وہاں سے بنوا کے لے کے آنا چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ مدینہ سے نکلتے وقت جو ہے وہ اپنے ہوٹل سے اچھی طرح غسل کریں، اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ خوشبو وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ احرام باندھنے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ نہائیں خوشبو لگائیں، اور احرام جو ہے وہ ویسے پہن لیں، اور اس مسجد میں جو ہے ابیار علی مسجد یا ذوالحلیفہ جو بھی اس کو کہہ لیں، یہاں سے جب آپ دوبارہ جو ہے احرام کی نیت کریں اور اس کے بعد 2 نفل پڑھیں تو پھر آپ پہ احرام کی بندیاں لاگو ہوں گی، اور پھر آپ جو ہے وہ خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتے۔ تو آپ تسلی سے یہاں سے تیار ہو کے یہاں سے احرام باندھ کے نکلیں اور نیت وہاں جا کے کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رستے میں جو ہے وہ پاکستانی ہوٹل سے کھانے کی بجائے وہ کھانا جو ہے وہ بہت مہنگا دیتے ہیں، تو وہاں سے لینے کی بجائے تھوڑی بہت ریفریشمنٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنے کیٹرر کو کہیں کہ ہمیں راستے کے لیے ریفریشمنٹ دے، کیونکہ 3 ٹائم کے کھانے کے پیسے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، تو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ بھی کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ دوستوں کو جو ہے اور حج پہ جانے والوں کو ان کو جو ہے وہ معلومات ان تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔